Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Baruch haba, welcome. Bienvenidos. Baruch haba, welcome. Bienvenidos. Hola. Boker Tov, good morning. What is this? A few announcements for you. This is the last service here. Este va a ser el último culto aquí. So we will be moving to our new location. Vamos a mudar al sitio nuevo. Which is 109 Madison, East Madison. Y la dirección es 109 Este Madison. Exactly 2 blocks north. Son 2 manzanas para el norte. The same position where this building is, 2 blocks. Aproximadamente la misma posición como este edificio va a ser la otra. We will be moving tomorrow. Vamos a mudar mañana. As you can see, they're anxious for us to move. Y como pueden ver, ya son ansiosos para que nos mudamos. There's some miscommunications that have been going on. Y un poco de mal comunicación. So that's why we were still here. We were supposed to move last Thursday. Por eso todavía estamos aquí. Deberíamos habernos mudado el jueves pasado. But because of the miscommunications and such as that, our building is not ready. Our building's not been prepared. Pero por causa de la mal comunicación no está listo el edificio nuevo. That's why we're still here today. Y por eso todavía estamos aquí. So tomorrow is moving day. Así que mañana es el día de mudar. So we're going to start about 10 o'clock in the morning. Vamos a empezar aproximadamente a las 10 de la mañana. So if you can help us, we ask for your help. Así que cualquier persona que nos pueda ayudar. We need trucks, trailers, anything to help us move. Necesitamos camiones y trailers, cualquier cosa que se pueda usar en mover. If anybody has a cart, the 2-wheel carts, anything like that, the dollies. O un carros o carros de mano para mudar cosas pesadas. We will be meeting here at 10 o'clock and we have to carry everything over there. Y vamos a juntarnos aquí a las 10 y mudar todo a ese tiempo. And we need some good strong men. Especialmente necesitamos hombres like con brazo Shmuel. fuerte. Like Shrek? Shmuel. Oh, sorry. Stand back there. The skinniest kid here. Well, I'm Hombre de skinny. brazo fuerte como Shmuel. Because we need to move the refrigerator and the stove. Porque vamos a mudar las cosas como el refri y la estufa. So anyway, everybody who can help us, please be here. Así que cualquier que nos pueda ayudar, júntense aquí mañana. And then not only do we need to move here, but we need to set up over there. No solamente para mudar las cosas de aquí, pero para también arreglarlos allá. So we ask for your help. Así que pedimos mucho la ayuda. And if y'all would like to have dinner, lunch over there, over here, that would be good. We can stop maybe 12:30, 1 o'clock and have something to eat. Y también podemos juntarnos a comer algo al mediodía mañana ahí. That means you bring something to share. Queremos darles a saber que van a traer algo para compartir con los demás. Okay, don't just bring a taco for yourself. No solamente llevan taco por uno solo. Okay, if you bring a Diet Coke, it's mine. Pero si traen soda y esa es mía. I do not know what's going to happen with the classes yet. No sé lo que va a pasar con los clases al momento. So that all depends on how they get done, whether they get done, those kinds of things. You're talking about the weekly classes, right? The advanced class, yes, Hebrew classes. Por los cursos semanal que tenemos de hebreo, no sé lo que va a pasar, todo depende de que tan pronto se puede arreglar todo allá. So we will let you know about that later on in the week. A eso le vamos a avisar durante la semana. And I apologize, it's very disruptive for you, it's disruptive for me. Y le pido mucho perdón que es algo molesto cambiar de situación así, pero necesitamos la ayuda. The other thing is Passover. También debemos hablar acerca de la Pesach, la Pascua. Passover will be on Friday, La Pascua va a ser el viernes, March the 30th, el día 30 de marzo, at sunset. al atardecer. And so everyone is invited for our Pesach. Y todos invitados. That happens to be Good Friday.
Este año también va a ser el mismo tiempo de la Pascua. So it lines up with resurrection, with the all of those things. Todo va junto, este va a ser el viernes. With the Christian celebration. La celebración cristiana. And because it's on Friday, because Pesach is on Friday, Y por causa que el Pesach pasa el viernes, and we usually have a yard site service, a memorial service for Yeshua. y normalmente tenemos un servicio de Yahrzeit, que es un servicio de en memoria de la muerte. So the yard site service will be after Shabbat, sunset after Shabbat. Ese servicio de memoria de la muerte de Yeshua va a ser al atardecer de Shabbat. So it's going to be a very busy weekend. Así que va a ser un fin de semana con mucho movimiento. Because we will have the Seder, the Pesach Seder Friday night. Vamos a tener la cena de Pesach el viernes. And we will have the yard site at Havdalah. Y vamos a tener el Yahrzeit durante el servicio de Havdalah. And directly after the yard site for Havdalah, we will celebrate the resurrection. Y al mismo vez, después del Yahrzeit, vamos a tener el servicio de resurrección of Yeshua Mashiach. de Yeshua Mashiach. And so that weekend will be very busy. Así que ese fin de semana con mucho movimiento. Okay, everybody got it. We'll be putting these things out for you in this coming week. Y vamos a poner los anuncios en esta semana que viene. If you would, Shemot, Éxodo, chapter 20. capítulo 20. Exodus chapter 20. Éxodo el 20. Now we're in verse 12. Versículo 12. We are on the fifth commandment. Estamos en el mandamiento quinto. This is honor your mother and your father, part 2. El segundo parte de honra a tu madre y tu padre. Kaved et avicha ve'imecha lima'an ya'arikun yamecha al ha'adoma asher Adonai Elohecha noten lach. Honor your father and your mother in order that your days be lengthened on the land that Adonai your God is giving you. Honra a tu padre y tu madre para que puedas vivir mucho tiempo en la tierra a cual tu Elohim les ha dado. So last week we spoke to this word kaved, Hablamos de la semana pasada de esta palabra kaved, which is translated to honor, que se traduce como honrar. and we spoke that kaved comes from the word kabad, Y hablamos que kaved viene de la palabra raíz kabad. Kaved, kavod means glory. Kavod, glory. Kavod se traduce como gloria. Kaved, kabad means the liver. Kabad, el hígado. And why the liver? We spoke to why the liver. Why does this word have to do with the liver? Y también hablamos acerca de qué tiene que ver el hígado con esta palabra. What is it speaking to? The liver. ¿A qué refiere el hígado? Because the liver is the heaviest organ of the body. Porque el hígado es el órgano más pesado del cuerpo. It is very weighty. Very well. Weighty. Oh, es muy pesado. The liver as well is one of the most important organs of the body. Aparte de ser muy pesado, es uno de los órganos más importantes del cuerpo, del organismo. The liver cleanses out all of the poisons that come into your body. El hígado lave la sangre de todos los venenos que entran al cuerpo. This is the reason why a person who drinks too much alcohol Por esta razón, la persona que toma mucho alcohol gets cirrhosis of the liver. He damages his liver le entra cicatriz al hígado, because all of the alcohol is collected into the liver. porque el hígado se encarga de todo el alcohol. And so eventually it damages the liver.
eventualmente le sale cicatriz en el hígado por causa de esto. The same is true for many medications. Y lo mismo pasa con muchos medicamentos. This is why doctors instruct us that with certain medications to have our liver examined. Y por eso con algunos medicamentos los doctores saquen examen para estar seguro que no se dañe el hígado. Because many of the medications that we take are actually poisonous to our bodies. Por causa que muchos medicamentos que se toma uno en actualidad son venenosos al cuerpo en parte. And so those poisons are collected in the liver. Y el hígado se encarga de ello. And so this is what the liver does. Es lo que hace el hígado. It collects poisons. Remueve los venenos. This results in what is called a fatty liver, a liver with fatty liver. Esta cicatriz es un tipo de grasa que se acumule en el hígado. Because God has made us with wonderful bodies. Por causa que Dios nos ha hecho con un organismo maravilloso, Able to do wonderful things. capaz de hacer cosas maravillosas. You know what your liver does Usted ya sabe lo que hace el hígado with the poisons? con los venenos. It takes the poison, alcohol, drugs, whatever, it takes the poison, Toma ese veneno and it wraps it in fat. y lo encapsula en grasa And so wrapping it in fat to protect the rest of the body. para proteger lo demás del organismo. And then it keeps that fat within itself. Y luego mantiene en sí mismo esa grasa Perhaps to release it at a later time in a smaller amount that would not damage the body. para tratar de deshacerse del veneno poco a poco durante el tiempo. And what happens is a person who drinks too much or the drugs or what have you, medications, Pero lo que pasa cuando una persona toma mucho droga, mucho alcohol, it's too much for the liver to handle at one time. cuando toma droga o alcohol demasiado, el hígado no lo puede procesar. So the liver, growling baby back there, the liver not only encapsulates all of this in the fat, but then it retains it within itself. Y viendo que el hígado lo encapsula en la grasa y luego lo mantiene en sí mismo, And from this we get a fatty liver. causa lo que se dice en inglés fatty liver, que es un hígado con mucha grasa. The liver is not able to release the poisons the way it should. Que no puede el hígado deshacerse de los venenos. And so the liver cleanses the body. Así que todo eso para decir que el hígado limpia la sangre. The liver also is used in digestion. Y también trabaja el hígado en When you eat food, en lo que coma uno. it puts acids and bile, it puts chemicals into the stomach. Crea los ácidos que usa el estómago para To break down the food. para tomar la comida. And so the liver helps for you to gain power, strength. En ese aspecto el hígado le ayuda a uno a ganar fuerza. And so the liver is a most important part of your body. Todo eso para decir que el hígado es un órgano muy importante del organismo. And so it is for this reason that the liver is so heavy, weighs so much. Y por esa razón esa es la razón por cual el hígado es el órgano más con más peso del cuerpo. And so in Hebrew the idea is to give weight to this thing. En hebreo se toma este aspecto del hígado para dar sobre que algo tiene mucho peso. To give honor or to give glory means to weigh it. A dar honra o gloria a algo es darle peso. To honor, to glory is to seriously consider this thing.
Dar honra o gloria a algo es considerar aspectos de esa cosa con mucha gravedad To put this in its proper position. y ponerlo en su posición designada. And so, kaded, to honor, Así que la palabra kadeh, la honra, means to put your parents in their proper position. put your parent. Parents, padres. Okay. Así que en este versículo, dar honra a sus padres quiere decir que van a poner sus padres en su posición asignado por Dios. Okay, question? Can you spell kadeh, please? Kaved. K-A-V-E-I-D. Kaved. That's so long. Okay, thank you. Okay. The Hebrew, if you want, it's Kaf, Bet, Dalet. Kaf is like a C. You know the Bet and you know the Dalet. So Kaved. So, to honor is to treat your parents, to deal with your parents properly and appropriately. Así que honrar a sus padres es tratar a sus padres como se merecen. To give them their proper respect, the proper respect. A darles el respeto que se debe. Now, last week, La semana pasada we spoke to Ephesians chapter 6, vimos el versículo de Efesios capítulo 6, 1 through 3, 1 al 3, which says, "Children, obey your parents in the Lord, que dice, hijos, obedecen sus padres en el Señor, for this is right." This is correct. porque eso es el derecho. Honor your father and mother Honra a tu padre y tu madre is the first commandment with promise, es el primer mandamiento con recompensa, that it may be well with you, que sea bien contigo, and you may live long on the earth. para que usted vive mucho tiempo en esta tierra. So honor your father and mother. Así que honra a tu padre y tu madre. So we find that this idea is not just in the Torah, but we find it also in Brit Chadashah. Así que podemos ver que esta idea no se encuentra solamente en la Torah, pero también en el Nuevo Testamento. Brit Chadashah, the New Testament. So, but as we spoke, and we'll come back to this morning, because many people misunderstand what is being said here. Vamos a regresar a este punto porque mucha gente mal comprende lo que quiere decir todo esto. If I tell you respect your parents, A ver, si le digo respeta a tus padres, or to give glory or honor to your parents, o dar gloria o honor a sus padres, is that the same thing or is it different? es la misma cosa o diferente To obey your parents. al obedecer. This is interactive, people. Por favor, Okay, so you need to pay attention up here, please. responden, por favor. Okay, so to honor your mother and father, Ahora, honrar su padre o tu madre is it the same or is it different? es lo mismo To obey your parents, al obedecer a sus padres. is it the same or is it different? Es lo mismo. Yes. So, as you know, in Judaism, Como uno sabe que el judaísmo, the thought pattern is different. el proceso de pensar es diferente. This time, Esta vez, where we would say yes, donde normalmente decimos que sí, the answer is en la actualidad es yes sí and no. y no. Yes, obeying your parents is honoring your parents. Sí, el acto de obedecer es un tipo de honor a los padres, But there are exceptions. pero hay excepción. Do you obey your parents when, in this day and age, when child abuse is taking place? Is it right and proper for you to obey your parents in that? El niño que tiene padre que le abuse, ¿lo debe de obedecer siempre?
This is interactive. Por favor, responde. Is it proper for you to accede, to give in to your parent when they are abusing you? ¿Debe uno obedecer a sus padres cuando lo abusan? No. When they are trying to get you to steal? No. Cuando les intentan hacer robar. When they want you to kill someone? Cuando le piden a matar a alguien. When they want you to say wicked words? Cuando te piden a maldecir. Is it right and proper? ¿Sería propio? No. No. We also stand before a judge. También estamos delante de un juez. He is the judge of all judges. Y es el juez de jueces. He is the higher authority. Y él es autoridad última. And so it is not right and proper. Así que no es bien o derecho To contradict Torah. contradecir la Torah. Unless it is essential. Solo que es esencial. In other words, essential to life. Digo, esencial a la vida. So when Yeshua healed the man with the withered hand, Por ejemplo, cuando Yeshua sanó al hombre con el mano broken. Que tenía mano débil. When Yeshua commanded the sick man, to take up his bed and walk. O cuando Yeshua mandó al cojo levantar su cama. These are essential to life. Todo esto fue esencial a la vida. But things that are not essential to life, Pero las cosas que no son esenciales a la vida, then no, you do not disobey. entonces no desobedece. You keep the Torah. Guarda la Torah. This, we recently finished studying Shabbat, the Shabbat. Okay. Acabamos de estudiar el mandamiento del Shabbat. And so, is it permissible for one to break Shabbat? Viendo en acuerdo con el Shabbat, ¿se permite quebrar Shabbat? If it is essential to life. Cuando es esencial para guardar vida, sí. So, who is permitted by Torah to work on Shabbat? Así que, ¿quién es permitido por medio de Torah trabajar el Shabbat? Police officers, La policía, firemen, a los bomberos, ambulance, a los que manejan ambulancia, doctors and nurses, doctores, enfermeras, those people who are necessary to keep things living and moving, la gente que salva vida, to keep society moving. que mantiene la sociedad. This is what is permissible. Eso se permite. It is essential to life. Es esencial a la vida. So, we move back from that. Okay. We remove ourselves from this. Any more of the context? We're removing ourselves from this thing of should a child obey their parents. Okay. Nos deshacemos de ese concepto de el niño siempre debe de obedecer a sus padres, Because all of us here, porque todos aquí, with the exception of Kara, con excepción de Cara, we're all adults here. todos somos adultos. I think we're all adults. Bueno, pienso. I hope you're all adults. Espero. All the adults here, please raise your hand. Los Are you adultos, here? All right. levanten sus manos. So you consider yourself to be adult. Se considera uno mismo adulto. Smile, people. It's not that bad. Sonríe. So, what about you? Do you obey your parents? ¿Y usted obedece a sus padres? You as an adult. Tú como adulto, Is this scripture speaking to you? ¿le habla a usted mismo esta escritura? Yes. No. No. You are a full-grown adult. Eres usted un adulto. If your parents are still telling you how to live your life and what to do and what not to do, you have a problem. Si tus padres todavía te van mandando cómo vivir su vida como adulto, Grow up. hay problemas. You're the adult. The truth is La verdad es that your parents are growing older. que tus padres ya se están envejeciendo They are recessing, y están growing younger retirándose in their mind. mentalmente. A person grows from childhood
to adulthood, el organismo se crece de niñez a adulto and then will revert back to childhood y luego mentalmente regresan a ser niños many times in their life. muchas veces durante la vida. So when you are the adult, Cuando usted es el adulto caring for an infirm parent, que se cuida de un padre enfermo, the parent is no longer the adult. el padre ya no es el adulto. The parent is now under your care. El padre ya está bajo el que se cuida el hijo. He says, children obey your parents. Dice aquí, niños obedecen a sus padres. You had a question. Oh, I was just going to say that we follow them, obey them, and that they train us up in the way we should go now as adults, we children. In the book of Proverbs, so you want to explain that? Mi hermano dijo que en aspecto sí continuamos a obedecerlos en que ellos nos han entrenado cómo vivir y en esa manera todavía vamos obedeciendo. So we're still obeying them. Very good. Currently as they train us. You are obeying their teaching to you, the way they have instructed you. Right. Y en ver eso es que van obedeciendo como nos instructaron la Torah del Padre. So let's go to the book of Proverbs, Vamos a voltear al libro de Proverbios, chapter 1. capítulo 1, and give me a moment to get there. Proverbios capítulo 1, Verse 7. versículo 7. Ready? Listo. The fear of Adonai is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and discipline. El temor a Hashem es el principio de la sabiduría y hay buen entendimiento a todos los que la practican. Hear, my son, your father's instruction, Hijo mío, escucha la disciplina de tu padre and do not forsake your mother's teaching, y no abandones la enseñanza de tu madre, for they are a garland of grace for your head, porque será guirnalda de gracia a tu cabeza and a chain to adorn your neck. So, here you have the answer to the question. Aquí tenemos la respuesta a la pregunta. Hear your father's instruction. Escucha la enseñanza de tu padre Forsake not your mother's teaching. y no abandones la enseñanza de tu madre. This means even as you mature and grow older. Esto sí quiere decir mientras que uno se madurece. This means even in your old age. Aún en su vejez. To hear your father's instruction. A escuchar la disciplina de tu padre. To hold dear your mother's teachings. Y mantener como precioso la enseñanza de tu madre. Saying this, Diciendo esto. your mother and your father taught you not to lie. Sus padres les enseñaron no a mentir. You must maintain that standard into adulthood. Hay que mantener esa práctica como adulto. It is not just for children not to lie. No es solamente a los niños que no deben de maldecir, It is- que no deben de mentir. It is for you and me, for us not to lie. Nosotros también como adultos no debemos de mentir. Your parents taught you not to steal. Sus padres les enseñaron cómo no robar. It is not just in our childhood we are not to steal. No solamente de niños no deben de robar. It's not just that mama is embarrassed because you got caught at Walmart. No solamente porque le da vergüenza a su madre cuando le atrapan en Walmart. How many of you mothers have been in this position ¿Y cuántos los padres han visto esto con sus hijos? where you have your child with you, Cuando tienen su niño con usted you're going through the checkout line, y vas pasando por la cajera and you did not see that little hand reach out y no viste que la manito del niño and grab a hold of that Hershey bar. tomar ese dulce, ese caramelo. And the lady at the cash register notices Y la cajera sí se pone de cuenta because they see everything. porque ven todo. The cameras are watching.
las cámaras le ven. And she says, excuse me, ma'am, or excuse me, sir. Y le dice, perdón, señor, señora, Are you going to pay for that candy bar? ¿van a pagar ese caramelo? And the child already has it half eaten. And the child already has the caffeine. Yes, the child's already half eaten the candy bar. Y ya se puso decafinado el niño con el caramelo. What do you do? ¿Qué hace uno? What do you say? ¿Qué dice? I'll pay for half. Pago por la mitad. Oh, you have to pay for the candy bar. No, tiene que pagar todo el caramelo. Have you ever been in this position? ¿Se ha encontrado en esa posición? I've been there a few times. Yo sí. Thankfully, not recently. Gracias a Dios que no recientemente. They're- Josh Rivera, ¿verdad? Yes, they're much older now. They do their own shopping and stealing. Well, shopping. Correct. Mis hijos ya son adultos, que ya no sucede eso conmigo. But Pero we face this. hemos visto esto, It's embarrassing, nos da vergüenza, so we made a rule. así que hay la regla. By the way, if you want to know where the Talmud comes from, Ahora, si usted quiere saber dónde viene la palabra Talmud if you want to know where the fences came from, y las cercas que ponen alrededor de los mandamientos, it's for this very reason. es por causa de esta razón. You often hear the rabbis being criticized Muchas veces se oye que el rabino le critican al rabino because they put up extra porque fences, ponen cercas extras, extra borders extra borden around the mitzvot, around the commandments. alrededor de los mismos los mandamientos. And you hear people say those are just man-made rules. Y les escucha decir, esas son las reglas hechas por hombres. There's a reason for the rule. Pero hay razón acerca de la cerca. The reason is because someone broke the rule, Y la razón es porque alguien ha quebrado ese mandamiento. and so the rabbi said, let's back this rule up. Y dijeron los rabinos, vamos a guardar este mandamiento. Let's put an extra barrier around it. A poner un borden extra alrededor Let's make it harder to break that rule. para hacerlo más difícil quebrar el mandamiento. Before you break this commandment, Antes de quebrar este mandamiento, you must cross over these barriers. va a tener que cruzar ese borden. So, after 9/11, Por ejemplo, después del 9/11, del septiembre 11, there were many things going on. estaban pasando muchas cosas. And so they decided to harden the capital. Y eligieron, what do you mean by harden? To make it hard to get into. Eligieron hacerle más difícil acercarse uno al capital. They decided that the capital, you could literally walk in unescorted. Antes uno podía entrar a la capital sin escorto, Without molestation. sin ser molestado. In other words, they didn't check you for anything. No te pusieron en alto para examinar su propósito. I've been there Yo mismo había entrado several times. varias veces. You just walk up the steps Solo había que subir las escaleras and walk into the great rotunda. y entrar a la rotunda, You can walk straight into the capital. caminando directamente entre la capital. You cannot do that today. Y ya no puede hacer eso uno. They check you. Ahora sí se vigilan. You get in line, Hay que hacer fila and you have to go through a checkpoint, y pasar por el punto de acceso. and they make sure you don't have any weapons, any of these kinds of Y things. se fijan si uno tiene armas. It used to be Había that the White House in Washington D.C. tiempo que la Casa Blanca en Washington all it had was a wrought iron fence. solo tenía una cerca hecha de hierro. Up until around 1920, it did not even have that. Y aún hasta el 1920 no tuvo ni esa cerca. It is called the People's House.
se llamaba por otro nombre la casa del pueblo. In past times, Y en otros tiempos, people would line up on the portico. la gente se ponía de fila en el portillo. Just common, ordinary people Cualquier persona who wanted to talk to the president. que quería hablar con el presidente. And they would line up outside the White Y House. hacían fila afuera de la cerca de la casa. There was no fence. Disculpa, no había cerca. You just walked across the lawn to the White House. Solo había que acercarse uno a la casa. Today there's a fence. Ahora hay cerca. But when I was growing up, Pero cuando yo era niño, it was just what do they call it? Just an ornate iron fence. cuando yo era niño, nada más era una cerca decorativo. People were known to climb the fence and jump across. Y había gente que cruzaban la cerca. You could drive right up to the White House, to the fence of the White House. O con su auto, estacionaban sus autos afuera de la cerca. There was a circle, a street that was a circle around the White House. Y la Casa Blanca tiene por alrededor una calle. You could drive by the White House, you could park in front of the White House. Uno pudiera pasar por la Casa Blanca, estacionarse afuera de la cerca. Today you cannot do that. Ahora ya no se permite. Today they have barriers. Ahora hay bordes. You cannot get close to the White House. No se puede acercar uno simplemente. Not with your car. Bueno, especialmente no con un auto. Why? ¿Y por qué? Because people started putting bombs in cars Porque la gente empezó a dejar bombas dentro de los autos, and blowing things up. explotando cosas. So after 9/11, Después de septiembre 11, they made it so you could not come close to the White House. cambiaron la situación para que uno no se pudiera acercar. This is like Torah Así es la Torah and Talmud. y el Talmud. The Talmud is giving extra rules El Talmud da reglas extras so that you do not break the commandment itself. para que uno no quiera el mandamiento actual. So when the boys were growing up, Cuando mis hijos estaban creciendo, I would tell Joshua, yo le dije a mi hijo Joshua, little boy, Josué, pequeño, I would tell him, do not go near the electric outlet. le decía, no toque el enchufe. And sometimes I would come in. Y a veces entraba, Not only would he be near the electric outlet, no solamente estaba cerca del enchufe, he would like have his cars and he'd be driving around the electrical outlet. tenía sus carritos de juego jugando alrededor del enchufe. Why? ¿Y por qué? Because daddy said don't do that. Por causa que dijo padre, no lo hagas. This is what Rav Shaul means. This is what Paul means in the book of Romans Es lo que quiere decir Rab Shaul Paulo en el libro de Romanos. when he said, I would not have known what sin was except Torah told me. Yo no hubiera sabido qué es el pecado si no me hubiera enseñado la Torah. And then my flesh made me inclined to that sin. Y por causa que mi carne me inclina al pecar. Saying what? Esto quiere decir que Exactly what you did as a child when your parent told you not to do something. precisamente lo que hace uno como niño cuando los padres dicen que no. We tested our parents. Probábamos nuestros padres. Most of us tried to see how close to the line we could get. La mayoría de nosotros probábamos a qué tan cerca al borde se podía acercar Without crossing the line. sin cruzar el borde. And some of us Y algunos would stick our foot across the line. le metíamos el dedo See how close, how far we could get. a ver qué tan cerca a quebrar se podía hacer. You've heard the old saying, ¿Han escuchado el dicho? give them an inch and they'll take a yard. I don't know if you can explain that. Darles una pulgada y van a tomar una milla. And so it is with us. Así es con nosotros. Rav Shaul asked the question, Shaul hizo la pregunta. is the Torah then evil?
¿Es la Torah mal? Is the Torah wrong? ¿Está equivocado la Torah? Because I sin? ¿Por causa que yo hago pecado? Because it told me what sin is, Porque me avisó que es pecado. and so I commit the sin. Y por causa de eso que yo cometo el pecado. So the Torah made me do it. Así que me hizo hacer el pecado la Torah. What does he say? ¿Qué dice? God forbid. Ah, En ninguna manera. Dios no lo permite. The Torah is good and just and holy. La Torah es bueno, justo y santo. It's not the Torah that is faulted, No tiene falla en la Torah. it is me. Soy yo el que tengo la falla. It is my flesh. Es mi carne. This is the problem. Este es el problema. The problem is not with Torah. La problema no hay. The problem is with me. La Torah no tiene la problema. Yo tengo la problema. So, Así. as Skip pointed out, Como nos dijo Skip, train up a child entrena al hijo in the way he should go, en el camino que debe de ir. and when he is old, Y cuando se envejece, he will not depart from it. no se apartará de ella. Saying what? Diciendo que We are to do what our parents have taught us to do. uno debe ser como fue mostrado por sus padres. When I was growing up, Cuando yo era niño, I would go with the basketball team, yo fui de camino con el equipo de baloncesto or with the band, o con el equipo de banda de música or track, o el equipo de carreras. Really. and my mother would drop me off at the school, Cuando me dejaba mi madre en la escuela para juntarme con los equipos, when I was leaving the car, cuando me bajaba del auto, she would always tell me these words: siempre me decía mi madre, remember who you are. recuérdase de quién eres. You are a king. Usted es por apellido king, rey. Remember. Recuérdalo. What was she saying? ¿Qué me quiere dar a saber? Oh, I'm a king. ¿Que soy rey actual? Well, I am a king. Bueno, sí, por apellido. My last name is King. Mi apellido es rey. Ed King. But it's not that I should remember that I'm a king so that people would bow and grovel in front of me. Pero no me está exigiendo recordarme mi apellido por causa que la gente se debe de inclinarse a mí. What is she saying? ¿Qué me quería recordar? She's saying, remember your family. Me quería recordar de la familia. She was saying to me, remember who your parents are. Me quería recordar de quién son mis padres. Why? ¿Y por qué? We grew up in a small town. El pueblo era pequeño. Everybody knew my family. Todos nos conocían. My family was well known in this town. Bien conocido mi familia en este pueblo. My dad was a pastor. Mi padre era pastor Everybody knew my dad was a pastor. y todos sabían que mi padre era pastor. How many times did my friends or people say to me, students say to me, ¿Y cuántas veces me habían dicho la gente a mi alrededor when I would do something wrong in front of them, cuando hice algo mal enfrente de ellos? aren't you a pastor's son? ¿No eres tú el hijo del pastor? Isn't your father a pastor? ¿No es tu padre el pastor? How can you be doing that? ¿Cómo vas a hacer eso? Well, because I'm a kid, Porque soy niño, like you, como usted, like you have kids. como usted tiene niño. Let me give you a little secret. Le voy a contar un secreto. When you're critical of a pastor's child, Cuando uno es crítico del hijo del pastor, keep in mind mantén en mente that that child que ese niño is living in a glass bowl, like a fish. que ese niño todos lo observan como un pescado en un tanque, A glass house. como alguien viviendo en una casa de vidrio.
and is criticized for everything they do. y lo critican por todo lo que hacen. Any little thing Cualquier cosa pequeña becomes a critical matter. se hace algo crítico. Did that child ask to be the child of a pastor Eligió ese hijo o ese niño ser hijo de pastor or a missionary o misionero or a rabbi o rabino or a teacher? o maestro. Did that child ask for that position? Eligió el hijo ser eso. Did you ask for your parents? Pidiste tú a sus padres. This is interactive. No. Did you ask for your parents? No. Your parents are assigned to you. Eligieron sus padres o By son God. llamados por Dios. That child did not ask for that position. Ese niño no pidió esa posición. I can tell you Yo le puedo decir from experience por experiencia that most children of pastors and rabbis and such que la mayoría de los hijos de los pastores y los rabinos y los semejantes wish that they were not. Wish that their parents were not, that their parents were not pastors. I'm trying to think how to, la mayoría de esos hijos no quieren ser padres, no, Morgan said she asked. van pidiendo, no hubieran elegido ser hijos de pastores o de rabinos. She's small yet. It was difficult for myself and my siblings. Era algo dificultoso para mí y para mis hermanos, It was also difficult for my children. y lo mismo fue, así fue también por mis hijos. I have been a pastor and here a teacher, but I have been doing this for for about 40 years. Yo por 40 años he sido pastor y maestro. I actually started preaching when I was a sophomore in high school. En la actualidad empecé a predicar cuando era el grado décimo. When my dad would leave town, Cuando se iba mi padre, the responsibility would fall on me, a mí me caía la responsabilidad de predicar, oftentimes to take the service. a veces para tomar en control el servicio. When I was a junior in high school, Cuando estaba en mi grado third year high de school, la preparatoria, that my father injured his back very severely. mi padre se lastimó su espalda And he could not get out of bed y no se pudo levantar de la cama for 6 months. por 6 meses. As a 17-year-old kid, Yo como joven de 17 años, I was leading that congregation. estaba enfrente de la congregación. I've been doing this for a long time. He estado en este trabajo por mucho tiempo. My sons grew up in this. Mis hijos se crecieron en esto. Even my daughter-in-law Charity grew up in this. Her father was also a pastor. Aún Charity, la esposa de mi hijo, también se creció como hija de pastor. So I know. Así que sé. So be careful when you're criticizing the pastor's kid. Así que ten cuidado, por favor, cuando critican a los hijos de los pastores y rabinos. Why? ¿Y por qué? Here's the truth. La verdad, They just want to be like everybody else. ellos quieren ser como cualquier otro. They just want to be like all the rest of the kids. Quieren ser como cualquier otro joven. They just want to fit in. Solo quieren ser aceptados. Don't you? ¿Y usted no? Don't you? ¿No? Come on, this is interactive. Responde, por favor. How many of you would like to fit in? ¿Cuántos de ustedes quieren ser aceptados? Where you are, at work, you'd like to fit in. You don't want to be there all by yourself, all everybody against you. You want to fit in. ¿Quieren ser aceptados en el trabajo? This is true. Es lo verdad. This is why we drive the cars we drive. Por eso conducimos los autos que We dress the way we dress. nos vestimos, We do what we do. We act how we act. We say what we say. hacemos lo que hacemos.
Because we want to fit in. para ser aceptados. Proof that you want to fit in. Prueba que sí quieres ser aceptado. How many of you have walked up to a couple of people and told them a joke? ¿Usted no se ha acercado a alguna gente para darle un chiste? Have you ever told them a joke? Have you ever walked up to some people and told them a joke? No, you don't just walk up to a group of, a group of your friends or whatever, and you say, hey, I heard a cool joke. ¿No se ha acercado a sus amigos para decir, tengo aquí este chiste? The truth is, the root of that is to fit in. Y la verdad es que en esa acción el raíz es querer ser aceptado. When we invite people out to eat, Cuando invitamos a la gente a salir a comer, it's to fit in. es para ser aceptado. Well, we put words on it, names on it. O lo llamamos de otra cosa. Oh, we're going to get to know each other. Nos vamos a dar a conocer. Why? ¿Por qué? A psychologist will tell you. El psicólogo nos dice, You're looking for commonality. van buscando que tienen de lo mismo uno a otro. So you can fit in. So you can fit in. Para ser aceptado. All a child wants to do is fit in. Todo lo que quiere un niño es ser aceptado. All of these issues of bullying at the school. Toda esta situación que se oye en la media que le tratan mal a los niños. Is about the child wanting to fit in. Que los niños se tratan mal uno al otro. A veces también es por causa que quieren ser aceptados. And the pastor's child Y el hijo del pastor just wants to be like everybody else. quiere ser como cualquier otro. They want to be treated like everybody else. Quiere ser tratado como cualquier otro. When they're not treated like everybody else. Y cuando no lo tratan de esa manera. Okay, so how about you? When you're not treated like everybody else. Le voy a decir de otra manera. Cuando usted no se trata como cualquier otro. Have you ever said these words? That's not fair. ¿No han salido de tu boca esas palabras? How many of you have said those words? No es justo. That's not fair. ¿Quién lo ha dicho? Somebody did something to you and something different to somebody else, and you said, say it with me, that's not fair. Say it with me, that's not fair. Cuando le hacen algo a usted, pero algo diferente que a la otra persona, ¿no ha dicho no es justo? Why? You want to be treated like everybody else. Y porque todos queremos ser tratados como cualquier otro. So does that pastor's kid. Lo mismo con el hijo del pastor. But they're not treated like everybody else. Pero normalmente no le tratan como cualquier otro. They are held to a different standard. Le miden de otro estándar. Much more expectation is made of that child. Esperan más de ese hijo. They are put under a magnifying glass. Lo observan muy escrutinadamente. And to that child, every day is examination day. Y para ese niño, cada día es día de examinación. So, oftentimes, Así que a veces that child will act out. ese niño va a actuar de manera mala. When you see the pastor's child acting out, Cuando uno ve el hijo del pastor actuar por manera mala, basically they're trying to break the glass. en la actualidad van atentando de quebrar la cristal de la casa de cristal. They just want to be like everybody else. Quieren ser como cualquier otro. So be careful. Con cuidado. This is what my parents were trying to teach me. Esto es lo que atentaban de mostrarme mis padres. You are the son of a pastor. Usted es el hijo de un pastor. The family is well known. La familia es conocida aquí. That he is a pastor is well known. Todos saben que tu padre es pastor. Remember who you are. Recuerda quién eres. What? Follow the teachings, the instructions we have given you. Observe lo que les hemos demostrado. Follow the teachings, follow the instructions. Observe lo que les hemos enseñado. Basically, this is what Proverbs is teaching us here. Básicamente es lo que nos quieren mostrar aquí, enseñar aquí Proverbios. Hear your father's instructions.
Forsake not your mother's teaching. Escucha la disciplina de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, Even when you are old, aun cuando se envejece, especially when you're old, especialmente cuando se envejece, because your parents won't be there. porque sus padres ya no van a estar ahí, Holding your hand, tomándole por la mano, telling you, walk here, avisándole, don't walk there. camina aquí y no para allá. These are things you have to remember. Estas son cosas que uno se debe de recordar. So the answer to we as adults, Así que la respuesta a la pregunta que nosotros como adultos, when he says children obey your parents, cuando dice niños obedecen sus padres, is he speaking to us as adults that I should obey my parents? que nos habla como adultos a siempre obedecer a nuestros padres. He's not saying for you to disobey your parents. No está diciendo que desobedecen, You honor your mother and your father. hay que honrar a sus padres. But if I desire to wear a certain pair of pants Pero si yo me quiero poner algún tipo de pantalón that are decent, que son decentes, when I was growing up, cuando yo era niño, my mother would lay out my clothes for me. mi madre escogía lo que ponía de pantalón. She does not lay out my clothes for me now. Y ya no me escoge lo que voy a poner de pantalón. If she's still laying out my clothes, I have a problem. Ahora sí, hoy como adulto todavía estaba escogiendo mi Smile, ropa. people. It's not that serious. If my mother, she's 93 years old, is still laying out my clothes, I've got a problem. Si mi madre en sus 90 todavía estaba escogiendo mi ropa, hubiera dado a saber que hay algo mal en mi relación. So to obey the instructions that my parents taught me as a youth, Así que obedecer las instrucciones o los enseñanzas que mis padres me dieron como niño, yes. sí. But if I don't want to eat spinach today, Pero por ejemplo, si no quiero comer espinaca hoy como adulto, my mother tells me, you eat your spinach. y mi madre me dice, come tu espinaca, He's not telling me, you have to obey her, she's your mother. no me va diciendo que la tengo que obedecer como adulto. Do you understand this? Si lo comprenden, The differences. la diferencia. To distinguish between the way of a child and the way of an adult. A distinguir entre el camino de niño y el camino de adulto. So then what does it mean to honor, kabed? Ahora, ¿qué quiere decir cabe dar honor en este aspecto? It means to give them dignity. Quiere dar lo que es digno a mi padre. To show them respect. Lo respeto. To give them glory. Gloria. When my father was still alive, Cuando todavía estaba vivo mi padre, I tried to treat him with respect. atenté de tratarle con respeto, In that I would honor him, that I would still call him sir. y una de las maneras en cuales traté de darle honor era en siempre referirle a él como señor. I would say to my dad, when he would say something to me, I would say yes sir and no sir. Cuando me mandaba mi padre le decía sí señor, no señor. I was 20, 30, 40, 50. Ya como adulto de 20, 30, 40 años, I still said yes sir and no sir todavía le respondí como sí señor, no señor, because he's my father. porque era mi padre. He would have the place of honor in our home, Tenía su posición de honor en mi casa, had an easy chair. tenía su asiento de reclinar. When my father would come to visit, he got the chair. Cuando llegaba mi padre de visita, él tomaba ese asiento. He's dad, he's my father. Era mi padre. I never called my father by his name.
Nunca le llamé a mi padre por nombre, except when I was teasing my mother. solo cuando estaba jugando con mi madre. Because she would go, Harold! Cuando ella gritaba por nombre de mi padre, Harold, And so sometimes I would do that to copy her, Harold! y yo repetía lo que decía mi madre, I would tease my mother too. de juego solamente. Her name is Mildred, Y bueno, y también a mi madre le decía lo mismo, se llama mi madre Mildred, but she's from Pennsylvania. pero viene de Pennsylvania, She's from Philadelphia, de la ciudad de Filadelfia, and she has a Philadelphia accent. y tiene su manera de acento Filadelfia. She's lost some of it, but it's still there. You can still hear it. Ahora, yo no lo entiendo tanto como era cuando era niño, pero todavía se escucha. Like she doesn't say eagle, she says eagle. Por ejemplo, la palabra águila en inglés lo pronuncia por manera extraña. I would say dawn for when the sun rises, dawn. Y She said, I'm sorry, she says dawn. She has that accent from Philadelphia. Disculpa. You can hear accents from the different places where people are from. So her sister would call her, when she was calling her Mildred, it comes out Miller. So I don't know. my sister and I started calling my mother Miller. Uno de los aspectos del acento de cómo habla mi madre y su familia de Pennsylvania es que cuando le llaman por nombre a mi madre, aunque el nombre actual propio es Mildred, lo pronuncian Miller. Miller, yes. Que So, es un apellido. so we would say, Mom, Miller, Shirley's on the phone. Her sister, Miller, Shirley's on the phone. Y le llamamos de ese nombre como juego cuando le llamaba la hermana de mi madre. And we laugh. Mi tía. We're not laughing at her. Y no estábamos riéndonos de nuestra madre, But I guarantee you, pero sí le puedo garantizar, as a child, como hijo, I never called my parents by their first names. que nunca en manera actual le llamé a mis padres por sus nombres. Mom was mom, Mi madre era mam, dad was dad, mi padre era dad, never their first names. nunca era por su nombre actual. I see on television Puedo ver en el tele ahora some of these people calling their parents by their first names, their father or whatever by their first name. que a veces hay hijos que le llaman a sus padres por sus nombres actuales And it makes me upset y me molesta because they're not showing proper respect. porque ya no están demostrando respeto. Even as we do not call Hashem by his name, Tanto como nosotros no debemos de llamar a Hashem por su nombre, out of respect for the name. por causa del respeto del nombre, So we are to, in essence, respect our parents. en esa misma manera debemos de respetar a nuestros padres. Even though this may be his or her name. Aunque lo que vamos diciendo es el nombre actual de ellos, To show respect, we call them by their title. para demostrar respeto les llamamos por su título, que es madre o padre. What does this teach us? ¿Qué nos enseña esto? To show proper respect for God. A demostrar respeto actual a Dios. We do not call him by his name, No le vamos a llamar por su nombre, we call him by his title. le llamamos por su título. Yes. Question? Pregunta. Cuando una madre no te cría, Ujú. tú no le dices madre, pero después pero sabes que es tu mamá. O sea, ahí hay un problema. When a mother doesn't raise her own child, a lot of times the child will not call them by a title. Is there any problem with this? You should still treat them with respect. No es necesariamente lo que uno le va a llamar a su madre, sino cómo le va a tratar a la señora. Bueno, sí, con respeto sí, pero no, o sea, pero no hay problema sino porque pues en realidad no, tu madre fue otra. For example, So she's asking really who gets the proper respect as a mother, the one that raised her or the one that birthed her. they both should get respect. Ambos mujeres deben de tomar el respeto, la que le creyó y la que le dio a luz.
Ajá, si ese You sí, could pero call- a la you- verdadera, pues no. Perhaps you call one mother, mama, mommy, mama, Ok. what? Ahora sí le va a dar el respeto de madre, es la que le creó. My mother here, Mi madre aquí. many people in the congregations from when I was a child and to this very day, Por mucho tiempo en todas las congregaciones que he predicado, many people here, la gente de aquí, por ejemplo, because they have great respect for her, por el respeto que tienen a ella, they call her Mama King. le dicen madre rey o Mama King. My children grew up calling her Mama. Mis hijos le llaman mami, Their nickname for grandmother. que es como le dicen abuela, dicen mami. So many people here have started calling her Mama Y mucha gente de esta congregación le llama por lo mismo, mamá, because she is like a mother to us all. porque es como madre a todos los que están aquí And she has been for all of these years. y por mucho tiempo. To say that if it were not for her Para decir que si no hubiera sido por ella and how she lived her life, y cómo vivió su vida, I would not be here. yo no hubiera estado aquí. And if I were not here, Y si yo no, you would not be here. ni usted. So you could say she is, in effect, the cause of all of this. It's her fault. Así que le pueden culpar a ella que está aquí uno. So we show her proper respect. Así que le vamos a dar ese respeto por la acción. So all of these years, people have called her Mama King Así que por muchos años le han dicho madre rey or called her Mama, o le llaman mamá, this term of endearment of our family. que es un término de amor. So what I'm saying is, she's not your mother, Así que le quiero dar que ella no es su madre, but you show deference to her, you show respect to her. Many people do by calling her by this term. pero mucha gente le da un tipo de respeto por llamarle de uno de los títulos de madre. So the one who raised you, Así you que- call mother. Así que el que le creyó a uno le puede decir madre. The one who gave birth to you, if you have a relationship with them, you should call them by something, some term of respect. Y al que le dio a luz a usted le puede dar otro nombre de respeto This is to honor them. para darle honor. Why? ¿Y por qué? They gave you birth. Le dieron luz. Pues es que yo siempre hablo, o sea, mi mamá que me mantuvo, Ujú. pues yo la conozco por Teresa y hasta la fecha le digo Teresa. Y a la persona que me crió, pues es mi mamá. And she's asking me if she calls her birth mother by her first name and she calls her adopted mother mom. So I'm not going to put you in the corner because you call your mother by her first name. Put you in the corner. Yeah, thank you. I don't know what that I'm translates. not going to discipline. No te vamos a regañar por llamar a una de ellas por nombre y la otra por madre. This is not exact science. No es una ciencia exacta. This is not everything black and white. Y no se lee todo por blanco o por negro. I'm laying down a standard Vamos a dar un estándar for us to seek to follow. para guiarnos. This is true. This, for example, at work. Por ejemplo, en el trabajo, When I worked at the school, cuando trabajaba en la escuela, all the teachers were known as sir or ma'am. todos los maestros se decían señor o señora. All the administrators were known as sir or ma'am. Y los principales también. So I would answer yes sir, no sir, yes ma'am, no ma'am, Así que cuando respondía a alguien era siempre sí señor o no señor. to show proper respect. Para demostrar respeto There's a reason for this. y con propósito. We are to show respect to one another, Para dar respeto uno al otro. to help us to not take advantage of one another, Para no tomar ventaja de uno al otro. to put myself in my proper place, Para mantenerme a yo mismo en mi lugar propio. to remember who I am, Para recordar quién soy yo. that we are to consider the other greater, more important than myself.
Porque cada uno debe de contar a su prójimo como demás. This is what Rav Shaul says. Es lo que dice aquí Pablo, Rav Shaul. And so I'm to give a proper respect. Yo debo de dar respeto propio. When I worked at the school, Cuando yo trabajaba en la escuela, there would be those había algunos who would call a teacher by their first name. algunos estudiantes que trataban de llamar al maestro o la maestra por su nombre, de su primer nombre. That did not feel good to me. Y eso a mí me molestaba. There were those who would call an administrator by their first name. Y a veces los que le llamaban al principal por su nombre también. I could not do that. Y yo no. It was not respectful. Me decía que faltaba respeto, It was not honoring the position. que no tenía honor a la posición. There was a time when the principal who was over me Había tiempo cuando el principal que estaba encargado de mí was my best friend. era mi mejor amigo, He was my best friend in high school. era mi mejor amigo de la preparatoria Then he became a teacher. y se convirtió en maestro And then he became the principal. y luego el principal de la escuela. But he's my best friend. Pero era mi mejor amigo, His name was Juan. por nombre Juan, But I did not call him Juan, pero ya no y le llamaba de Juan, even though we were best friends. aunque éramos mejor amigos. He became Mr. Montes Le llamaba por nombre señor Montes, because of his position. por causa de su posición. I must show him proper respect, Yo tenía que darle el respeto, even though we're best friends. aunque éramos mejor amigos. So, my best friends Así que mis mejores amigos are my sons. son mis hijos, They are my best friends. son mis mejores amigos. We have a very close relationship, Y tenemos relación profunda, but they do not call me by my first name. pero mis hijos no me llaman por mi nombre, They call me Dad. me dicen papi, papá. To call me by my first name Que me llaman por mi primer nombre would be to show me disrespect, me demuestra mal respeto, would be to say that I'm common to them. demuestra que yo soy común a ellos, And I'm not to be common to them, pero yo no debo ser común a ellos, even though we're all adults. aunque todos somos adultos. Now to close, Ahora, para cerrar, why is all of this important? en sumario, ¿por qué es todo esto importante? Because how we deal with our parents will be, in effect, how we are with God. Porque la manera en cual tratamos a nuestros padres es la manera en cual vamos a tratar a Dios. Because Hashem is my ultimate parent. Porque Hashem es el Padre último, He is the ultimate father. el último Padre. So the scripture says, Yeshua said, that if you cannot treat with respect your own father, Y yo digo que si uno no puede tratar a su propio padre con respeto, how are you going to, whom you can see? su padre que uno puede ver, He's here in the flesh in front of you. que está enfrente de ti en carne, How can you treat with respect your Father in heaven whom you cannot see? ¿cómo usted va a tratar a su Padre Celestial con respeto cuando usted no puede ver su Padre Celestial? This is why people get sloppy in their relationship with God. Por eso mucha gente no mantiene en condición buena su relación con el Señor. Using terms like the man in the sky, Usan frases como el hombre que está en el cielo, the man upstairs, el hombre en las escaleras, the old man. el hombre viejo. Back in the hippie days, some of those hippies would call him Daddy-O. Really? Really? Okay. I don't know how to translate that to start. I don't. But what I'm saying is, they show God disrespect. Lo que quiero comunicar es que muestran a Dios mal respeto. We have not been taught to show God proper respect.
no hemos mantenido la práctica de mostrar a Dios respeto propio. So many people in this day, in this age, come into church in a very disrespectful way. Mucha gente entra en las iglesias hoy en día en manera de falta de respeto. Because they don't comprehend before whom they are coming. Porque no comprenden delante de quién se van a presentar. We often we often excuse ourselves by saying, man looks on the outward appearance, but God looks on the heart. Muchas veces tentamos de justificarnos en decir que el hombre observa lo que uno puede ver, pero Dios puede observar la corazón. How many of you have heard someone say, or perhaps you said it yourself, well, God knows my heart. No han dicho algunos, pues Dios sabe mi corazón. So I can do this and I can do that. It's all for Him. Dios conoce mi corazón y puedo hacer eso, el otro, acabo que todo es para Él. God knows my heart. Dios sabe mi corazón. And they fall back on this. They fall back on this statement that a man looks on the outward appearance, God looks on the heart. Y usan esa frase para justificar que Dios ve el corazón y el hombre no. No, no, no. Va mal esto. It's No. incorrect. Que va muy equivocado. First of all, to whom did He say this? Primeramente, ¿a quién lo dijo? How many of you here are named Shmuel? ¿Cuántos aquí tienen por nombre Shmuel? Are you Shmuel? Samuel. Shmuel. How many of you here are a prophet? ¿Quién aquí es una profeta? Or how many of you have been assigned to choose the next king of Israel? ¿O quién aquí fue elegido por Dios a escoger el próximo rey? Because this is where God said this to Shmuel. Porque aquí es donde Dios lo dijo a Shmuel. He was looking at one of the brothers of David, Hamelech, Él estaba observando a los hermanos de David, el rey, before David became the king. antes de ser elegido como rey. And he said, he looks good. Y dijo, él parece bien. He's tall, dark, handsome. Es alto, moreno y galán, Like me. como yo. He's tall, dark, handsome. Strong. Fuerte. And he said, and Shmuel said, certainly this is the king of Israel. Y Shmuel dijo por sí mismo, seguramente que ese es el rey. And God said to Shmuel, Y Dios le dijo a Shmuel, you are judging by the outward appearance. usted va juzgando de cómo parece. I can see his heart. Y yo puedo ver el corazón. This is not an excuse for you to do whatever and be whatever because God sees your heart. Esta situación no era justificación para cualquier persona hacer lo que quiere ser uno. There are still rules. Todavía aplican There's still las reglas. decorum. Decorum. Todavía hay manera en cual portarse uno delante del rey. Why? ¿Y por qué? This is a real kingdom, Este es un reinado actual and he is a real king. y él es un rey actual. And we must show the proper respect to him. Y deberemos demostrar respeto propio. Honoring our father and our mother teaches us to have proper respect for the king. Honrar al padre le entrena a uno tener respeto propio para el rey, Because he is the actual father of us all. porque él es el padre actual de todo el mundo. So that we say on Yom Kippur, Por eso hicimos en el día de Yom Kippur Avinu a Padre, Malkeinu, nuestro Padre, el Rey, my father, my king. mi Padre, mi Rey. To have proper respect for God himself. Para tener propio propio para Dios. Yeshua said, if you cannot show proper respect for your father whom you can see, Y yo digo, si usted no puede mostrar respeto propio a su Padre, quien pueden ver, how can you show proper respect for a father whom you cannot see? ¿cómo van a tener respeto propio a un Padre que no pueden ver? And so, honoring your mother and your father Así que honrar a tu Padre y tu Madre is a very heavy responsibility. es una responsabilidad con mucho peso. It is very important. Es muy importante.
Muy importante, es muy importante. Es muy grave, muy serio. Es very importante. So in honoring your parents, Así que respeten a sus padres. you are actually honoring God. En honrar a sus padres, uno honra a Dios. What did Yeshua say? ¿Qué dijo Yeshua? Inasmuch as you have done it unto them, Tanto como lo han hecho a ellos, you have done it to me. lo han hecho a mí. Digo, Y decimos, Amén. 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 Stand for this. If you would lift up your hands. Yevarecha Adonai ve'yishmerecha, Adonai p'nei v'lecha v'yichunecha, Yisa Adonai p'nei v'lecha v'yasem lecha shalom. May Adonai bless you and keep you. May Adonai shine his face upon you and be gracious to you. May Adonai lift up his countenance upon you and give you peace from Sarka Shalom, Yeshua Mashiach, from the Prince of Peace, Yeshua the Messiah, the Imu. Amen. Shabbat Shalom. Shabbat shalom.